Vector School of Excellence, an exclusive school for IIT Foundation. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. स्वरामृत ज्ञान प्रदाय गुरवे नमः। ऋस्वर नन्दित श्रुति तत्वाय गुरवे नमः। गमगधीभावरसलसिताय गुरवे नमः। मम विधिं रागनरहरिं तं सद्गुरुं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृपाय परहिताय कृतिनुत गुरवे नमः। दशशतवाद्य वेद्याय पूज्याय मद्गुरवे नमः। निगमावरणे स्वरसिंहासने रागराजराजं तं वरगुरुं नमः। संस्कारं सततं देहि अनवरतं मे आशिषं कुरु स्वरदेवि प्रसादं देहि गुरो। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। You taught us music. You taught us to smile. You taught us to give and the right way to live. Can never thank you enough for being what you were and making us what we are. Gurave Namaha. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru Sakshat
नमः रीश्वरनन्दित श्रुतितत्त्वाय गुरवे नमः गमगधीभावरसलस्ताय गुरवे नमः मम विधिं रागनरहरिं तं सद्गुरुं नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः परमकृपाय परहिताय कृतिनुत गुरवे नमः दशशतवाद्यवेद्याय पूज्याय मद्गुरवे नमः निगमावरणे स्वरसिंहासने रागराजराजं तं वरगुरुं नमः सङ्गीतं रसवर्गानं तव संस्कारं सततं देहि अनवरतं मे आशिषं कुरु स्वरदेवि प्रसादं देहि गुरो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः You taught us music. You taught us to smile. You taught us to give and the right way to live. Can never thank you enough for being what you were. తెచ్చిన వెక్టార్ ఐఐటి నీట్ అకాడమీ సగర్వంగా ఆవిష్కరిస్తోంది వెక్టార్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ an exclusive school for IIT Foundation. Our salient features: knowledge-based learning through universal quality smart boards, AC classrooms with high-class furniture, dedicated, experienced and efficient teaching faculty, BS Rao Maths and Science Olympiad examinations, special caring on every student, computer lab and library, all-round development and cultural activities, premium standards hostel facility, AC bus facility, admissions for residential, semi-residential and day scholars. Admissions open. Contact for more details. Vector School of Excellence.